حالا یه جور بزن که اون مهره درست در بیاد. چشم. مدیریت فروشگاه چی؟ آرمود. فروشگاه چی؟ آرمود. آرمود گلابی درسته؟ اون امزوده. آرمود که من نمیدونم. آرمود گلابی. به شماره شناسنامه هستین؟ آره 27 شماره شناسنامه؟ شماره شناسنامه هست. The IBM Selectric was a highly successful line of electric typewriters introduced by IBM on July 31, 1961. A Selectric typing element. Instead of the basket of individual typebars that swung up to strike the ribbon and page in a typical typewriter of the period, the Selectric had an element, frequently called a typeball. Or less formally, a golf ball, that rotated and pivoted to the correct position before striking the paper. More detail on description.